नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक समस्त को प्रणाम। आज मु आपण सम्मुख रे आम पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरीर महात्म्य वर्णना करी। आमर कह जाए सकल तीर्थ तोचरणे बद्रिका जीवी की कारणे। जेते बेले भगवान श्रीकृष्ण देह त्याग करने को जाउथिले से समय उद्धव पचारि जे मोर कौन व्यवस्था करिसेंती। भगवान श्रीकृष्ण कहिथिले उद्धव तुम्हें बद्रिका आश्रम को चली जाओ, कारण मु देह त्याग करी तो सेठी तपस्या करिवो ध्यान करिवो। सेठी उद्धव कहिथिले आपण तो जो पर्यंत अछंती मु से पर्यंत रहिबी, तापरे जीवी बद्रिका। सकल तीर्थ तोचरणे बद्रिका जीवी की कारणे। आमर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी को मध्य से कथा कह जाए। आमे जेते जुआड़े तीर्थ यात्रा कले भी आमको शेष पुरी जावाक पड़े। पुरी गले ही सकल तीर्थर फल आमको मिली थाए बोली विश्वास अच्छे। दर्शक बंधु आ गोटे कथा गोटे अच्छी आप्तवाक्य, जिते बड़े गंगा स्नान करने को भक्त मान जाती, गंगा भी निजको कृतकृत्य मन करती। आसी में मोर भक्त जने गंगा विचारुछंती मने। गंगा मन रे विचार करुछंती मोर भक्त माने आसीबे, मो नदी रे स्नान करिवे, मो पाप धोई जाइछिबो। तेणु जो माने गंगा रे स्नान करती से पाप धोई हो जाए। आ गंगा भी विचार करती भक्त माने आसवा द्वारा तांकर मध्य पाप धोई हो। आज यही परिप्रेक्षी रे आमर पुरुषोत्तम क्षेत्र विषय रे बाबाजी चरण दास नामक जड़े विज्ञ व्यक्ति तांकर आलेखटीए लिखिछंती श्वेत माधव और श्वेत गंगा कथा। तांकर आलेख्य है श्वेत माधव और श्वेत गंगा कथा। मु आपण मान अवगति निमंत्रण जनाऊँगी। आमे समस्ते चारिधाम गमन करुचे, तीर्थ करुचे, किंतु जमती कार्तिक आ गणेश भितर लड़े हेबारे गणेश तांको पितामाता चारिपटे बुलिकरी विश्व परिक्रमा करथिले, सेमती आमर पुरी सकल क्षेत्र आधार। पुरी रे सबु क्षेत्र अच्छी, आ सबु पुण्य पुरी रे अच्छी। केमिति ना पुरी धामर प्राचीन तीर्थ हूँ गोटे श्वेत गंगा। से श्वेत गंगा विषय स्कंद पुराण रे उल्लेख अच्छी। स्कंद पुराणर उत्तरखंड रे लिखाही श्वेत गंगा विषय रे। श्वेत गंगा कौटी अच्छी, तार अवस्थिति कौटी ना श्रीक्षेत्र पुरी रे श्रीमंदिर ठारू दक्षिण पश्चिम कोण रे। श्रीक्षेत्र पुरी रे श्रीमंदिर ठारू दक्षिण पश्चिम कोण रे दक्षिण द्वार पाखरे थिबा एक पवित्र पुष्करिणी, तार ना होची श्वेत गंगा। यह पंचतीर्थ मध्य गोटे बोली कह जाए। अच्छा, श्वेतर अर्थ आपण जानिछंती धला बा पवित्र। गंगा गंगा होची मोक्षदायिनी नदी विश्वास करा जाए। एई श्वेत गंगा पुष्करिणी रे स्नान कले गंगा भली पुण्य मिली थाए। गंगा नदी रे स्नान कला भली पुण्य मिली थाए। एही श्वेत गंगार परिचय कौन ना श्वेत गंगा कूल थिबा भगवान विष्णुंकर एक प्राचीन मूर्ति अच्छी, जहाँ कह जाए माधव मूर्ति। माधव किए? लक्ष्मीपति विष्णु। श्वेत कारण मूर्तिटे धला पत्थर निर्मित बा श्वेत गंगा तीर रे अछंती बोली तांको कह जाए आमे श्वेत माधव। विशेषत्व कौन? यही माधव होउचंती
ଶ୍ଵେତମାଧବ ସେ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟମାଧବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ପୁରୀରେ 8 ଦିଗରେ 8 ଜଣ ମାଧବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଵେତମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ରକ୍ଷକ। ଶ୍ଵେତମାଧବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅନୁସାରେ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଶ୍ଵେତ ରାଜା କେମିତି ଆଗମନ କରିଥିଲେ? ଶ୍ଵେତ ରାଜା ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ଵେତ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ହେଉ ପୁରୀରେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ନାନ କଲେ ଲୋକ ପାପମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେଇ ଶ୍ଵେତରାଜାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ ତୁମ ନାଁରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିବ, ଯାହାର ନାମ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ରହିବ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଶ୍ଵେତମାଧବ ରୂପରେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଥରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାତା ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଣିରେ ପାପ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ତୁମ ପାଣିରେ ପାପ ଧୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପାପ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ମା ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ମୁଁ ସେହି ପାପ ଧୋଇବାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ। ସଜ୍ଜନ ସାରା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମା ଗଙ୍ଗା ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ମୁଁ ସେହି ପାପ ଧୋଇବାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ଶ୍ଵେତମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମୋର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେ ପାପୀ ଗଙ୍ଗାରେ ପାପ ଧୁଅନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ସେ ପାପକୁ ଆଣି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁଠି? ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାରେ ନିଜର ପାପ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଗଙ୍ଗା ନିଜେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆମର ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା, ସେଇଦିନ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗା ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ନିଜେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଆସିକରି ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ପକାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ଦିନ। ତେଣୁ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ମହତ୍ଵ ଆଉ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଦେଖିବା? ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ପୁରୀରେ କରାଯାଏ। ପୁରୀକୁ ଆସିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା, ସମୁଦ୍ର ଓ ମହୋଦଧି, ଏହି 5 ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାହେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ଵେତମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ଵେତମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାତ୍ରା ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୁଏ। ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ଓ ଶ୍ଵେତମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଶ୍ଵେତମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଯତ୍ର ଗଙ୍ଗା ମହାଦେବୀ ସ୍ନାତି ପାପ ବିଶୁଦ୍ଧये ସଦେଶଃ କିଂ ନ ତୀର୍ଥଃ ସ୍ୟାତ୍ କିଂ ନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା ନିଜେ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଯତ୍ର ଗଙ୍ଗା ମହାଦେବୀ ସ୍ନାତି ପାପ ବିଶୁଦ୍ଧये, ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା ନିଜେ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି
सदेश किं न तीर्थ स्यात् किं न मुक्ति प्रदायक। से स्थान कहीं तीर्थ और मुक्ति प्रदायक हेब नहीं। श्वेत गंगा और श्वेत माधव आमको शिखाती भगवान छोट बड़ देखती नहीं, भक्ति देखती। राजा श्वेतंक भक्ति जोगु आज भी गंगा तांको दुआर को स्नान करने को आसती। आमे समस्ते गंगा स्नान करने को जाऊ, पाप धोया को जाऊ, किंतु निजे गंगा आसती श्वेत गंगा को स्नान करने वर्ष के थरे। जय श्वेत माधव, जय श्वेत गंगा। यही लेखाटी मु आपण आगे उपस्थापित करिछि। यार लेखक होउछंती पंचसखा नगर डुमुडुमा भुवनेश्वर रे रहुथिबा, जे कि वर्तमान नोएडा रे रहउछंती। से होउछंती बाबाजी चरण दास। तेणु बाबाजी चरण दास को मुझे मोर गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आपण मानकु पुरीर श्वेत गंगा विषय जणाइथिबारु आपण माने यार लाभ उठांतु। जो माने गंगा स्नान करिबा पई समय अभाव, अर्थ अभाव गंगा स्नान पई जाई पारु नाहंती, से माने श्वेत गंगार स्नान कले मध्य ताहाठारु अधिक फल प्राप्त हो पारिबे। यह हिंदू धर्म रे विश्वास रही। तेणु आपण माने यही सुजोग नियंतु एवं आपण मानकर पुण्य प्राप्त हुंतु। अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्तो मे न संशय, जस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुख कथम प्रभो। अनाथर नाथ होचंती जगन्नाथ, आ जगन्नाथ जार नाथ तार दुख किसी ना। ये सांसारिक दुख को दुख कह जाएनि। जे भगवान को शरण पशिची, भगवान तो आश्रय देइछंती। संसार रे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हवा पाई यही दुख गुड़ी को सहवा को पड़ो, भगवान को डाकवा को पड़ो, भगवान चरणाश्रित हवा को पड़ो। ताहले आमे मोक्ष प्राप्ति हवा। आमे धर्म अर्जन करिबा, अर्थ अर्जन करिबा, आमर कामना रहिबो, कामना परिपूर्ण हबो एवं शेष में मोक्ष प्राप्ति हवा। यह केवल जगन्नाथंकर चरणाश्रित हेले संभव। धन्यवाद दर्शक बंधु। आपण माने यही श्वेत गंगा आख्यायिकटी को पाठ करी, श्रवण करी, दर्शन करी एवं श्वेत गंगार स्नान करी आपणकर पुण्य प्राप्त हुंतु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।